On poursuit. Madame, Messieurs, nous allons céder toute la place à présent au service d'information en langue nationale, Élisée Cabré, qui nous rejoint en catimini. Exactement, ce magnifique du service. Voilà. Élisée, la fille. oui. Ya mana wani wa kelin pukoto. Ayo zamana la rapide ne so ala bala. Parce que la tien vous vole. Pas tien vous vole. Elle ken so le batti wen bili bala. D'accord. C'est moi bon, le mot est parti. Le mot est parti. Le froid c'est ah bah. Odo ayale quoi? Ayale mani. Ah c'est une bonne. Là wa huzro wa ki ba ko sawa ya. De la madame. Il y a petit bala, il y a beautiful. Voilà, il y a Runa il y a tout quoi. Nda to bonzo ta wa. Il y a m'dor wa fond ron. Yeah. Mané grâce ouais. Les bras grâce. La grâce vous savez. Moi qui vende. Qui va pas commander. Il pas mahanta qui va seba yobe nandi kapipi se fanem se ki bentar kala bala digatba. Tibam tive mo sampam vient mon passé. Lendet singda ne sirwaya. Sirwaya tala tonon dabar Burkina Faso na tenga se wodro ado wilgame ti zima yorob ketembe me ba sami kame ti apana na zanga. L'autre les gars qui sont en to Sirwaya yela me 2020 rati ti riumda a pien usro a les en la usro wing to bieto to sankaram Sirwaya ina pam venam Sirwaya tala tonon dabda région de l'Est Burkina Faso winto ko senti tin ado wilga bene ti sun sanga kebene ti tan so sale to mame ti Sirwaya wilgne ti ad kuramba son tabam pistan la yopoi neb son por son tabamba pisi 5e de Burkina Faso kwamba signal se Guinée teng pour un taban pistan la yemre ad kiba seba wilgda tondo ti Burkina Faso gouverneur fob kale mawre na yilente nimbamba obton yisba baisa ro rapora Elika l'observateur palga. L'observateur parle William Tina il entend amener dans son soldat Touma à la région de l'Essapora. Il y a sur le bout autour les Wakat Kanga, Tisanma Tumnora Sembe Bungu, Adia Kuramba, Ambebene. Eran kelempa neski baya seb kanga William Bertrand Traoré Bamba Zinkabnaore anaya rabni sebasin zoi Burkina Faso wenambe Burkina Faso obi tengan tenga wakat kanga ti anin kanga soba wakada wanken la somba me ti wala pame wala babiri nenin kanga 5e ministère la ninga sengeta Burkina Faso logoyele à l'observateur par la William Tobziname na le brancan singese projet ne programme d'amba ministère kanga Samber Taure nyarde option zindi ado William Bala option toron tum la nisba aya soma Edrika le pays William ti adouere en zindi ti sanma tum nora yemal sembe région de l'Essapora tan so sorsa bene la kuramba son tabam pisna se la yopwe nep sangir pisobe en pam sans poiraba iran kilampa neki bay seb kanga adala gi kulbali nella ninga siator so parler un groupe parlementaire RD obrika kwese la kwesa pour William ti député Semboro Senyikantim Samba Habzawa Assemblée nationale wa adapana man bam groupe parlementaire ba fuiti bam ketin chengada tawri iran kilampa ne le pays ado Wilga PPC vaninga pour a willa ninga sombonti révélation vénéré wonga beti senken ne bala tambo wenge ada Bertrand Traoré c'est à Burkina Faso so big si abantan de bezama zenga ado wankeme la loi pour avoir mana wakadombu totore coffre fort laba rikantalon lore na ilanton sabne tan so sur satu masael solma pour professeur Zéphirin qui rika kwes la kwesa pour Wilgame lenda meti fana tum da man reviendra un yiroto Edrika le quotidien pourra à Ousmane Danfodio ni kanga sob gomna me abiator saban konsuliul sumbonti ardi obokoi sapora ado Wilgame 5e na ton zabne tan so sor satuma Wilgame tirenda me tobrike Burkina Faso nyokorga en kon ramla nisba santa ton sarlo nusen top ton ko lo Burkina Faso le quotidien taraton da Burkina Faso wintour santiiten région de l'Est Wilgame ti a des sanma tum nora yemre la tan so sor sa ya mobile sanda kende la mikame
wilgame ti neb santa piga pam sampoarba la kuramba me ambebene lo pesa kilogramme kwabaga la pisni edugomda kano ya nyawo yalam yelle la nenep santal gini ado wilgame ta iron bibi nin kanga soba leti pama wala nam anduni gilfanam on les passé option datara ramba zugo Edric l'Express du Faso. L'Express du Faso William est Zephyr Ndiabreze Kamnaron King Unde Solma Pura Laptilika Kwese of Kwesa Pura Ada William Tiba Nebkin sont passés dam Nebamba parti à UPC Bossozanga à UPC qui tentara Lafi. Autant le dire, Sombame et Gomayele adra l'Express du Faso Wilgame ti wala ko golga san wambe mo go zugun le ngade te pamis na manra armi kam ti awakat kanga la US kin riya den sigida nambo nyoya arrondissement yib soba son kon bobo jula so tenga ado Wilgame ti lieu de culte psinyak bene kitame ti teng yoro son bonti kimi dugu nimbuida pawum tab zang fasi bene l'Express du Faso winninga son bonti faso kan Wilgame ti samatu nore imresembe bungu ade mobile sandarik neba antique bon pour un pourra et de sanke lampani ki bay seb kanga bulgame taber 30 euros zaka arwaga wanke bene la option yeti million ram son santa ko boyeb syndicat adapa boto zangye eti basrunda ne aujourd'hui au Faso Wilgame ti ad kuramba son re tenta bam pista la yopoe son tout ne sanama tu nord sombe bungu a tanso bonsorsa sonwe kitamete Burkina Faso kwam keraba adi arabe mon komba la bosso zanga obketanga databa Général Bruno Clément Bolé ni kanga sobrika kwese 5e ne français son somon tum toto Sahel solma pora Wilgame tiene na meti fana le brazilien taxing se soit la nakina absent tout la brique na yilan song Sahel temsa Docteur Zabe net en bon source et quel pané aujourd'hui au Faso. Wilgame tina yilan toron zabe net en bon source unité yo sombone titakuba ade obna singap tuma mali tenga pora sansinge yum 20 Watirati janvier Kiuru yum tusayibu la pisiwa Kimidu Sombe Uwe Tengapura Ado Wilgame lieu de culte obrika la même cause net neda yemre tenga bene et tibas William ti aujourd'hui au Faso Wilgame ti 5e ne opson pama a Ali Manchou onko ya Barkandamba Tuntunda kitame ti aujourd'hui au Faso Wilgame ta Iada Algali anikanga swaba ya tournanta central panga la Kongia Ramatu Zida Ibadabani Leonard Sinyo UNC antaset kyalwa la get ba runda jedua lauto d'accord ya hanyo ise na ya zoenti parise na biliga zanga vien ribo ti ton ketinzita donc antipam sebra mahanda la pam ki ba sebra bon wo me ti ki ba seb kanga kon kibar kanga ba man to do mbo mohanda en vie son pam vien mon passé d'accord bar kusro organisé comptable c'est que mahanda alors on le voit à la nature avec sa marmite, j'espère qu'elle est bien pleine aujourd'hui. Sungalo Ouattara, qu'on accueille pour échanger un tout petit peu. Sungalo son Covid, côté ko dubera ambera albele ala kasaba nyman kan jamana jugu ambe jigira anga jamana kan ala kan tanga o jugu ama aywa anga cibara saba kun cene anga jamana soro tukuni san banga Burkina Faso television kan mo amu kan sanga ana wakati bene dugera aba akluma jo kaseka tarika anga jamana tama chuka kabo anga kibara saba fe bi an saba woro do soro amina ta damna ni anga kibara saba mo to ko sidwaya kan san kata jigema ko mo ko fon fa an fa woro dugu mara fon la akenra ko jigema ko kera kaseka ke de gubaye kan san kata o donfe anga sekata uka sebe ko kakuma kansembe ko fleri ko wore kanya sankata oyira ka foko mi samba wa fla ni muwa mbe nanane akasuru akaja ni kanya sankata ko mun tunya damna ni kakuma ko nan sa anga jamana kasara ya sortu kanya sankata ni toroloka ewa kewale fafo o chamo blasraka o ye ewa sanboro doka
fada mara fan fɛ u ka denw u tɛna yɛlɛ u kan o kɛra sababu ma adamaden 37 o ni nɔnɔ la ani mɔgɔ ani kɔ o mandimini don ka ɲɛsin ka taa min ye Burkina Faso ka denw mun sigini ye jamana ko kan o filɛ nin ye Guinée o yo o bolo da o dɔw kɔ o y'olu Burkina b'o dɔw minɛ Guinée bi nka gouvernement kɛlen bɛ a ye fɛɛrɛw bila sen kan ka se ka filɛ u se ka surunya don cogo min na jango u ka se ko o labila an ma taa an yɛrɛ sɔrɔ observateur palaba kɔnɔ ka ɲɛsin ka taa min ye nin tɔɔrɔ ko kɛlɛ fo ko fanfɛla ye don o kɛlen bɛ ka se ka filɛ an ka se ka filɛ an bɛ se ka cogo don an yɛrɛ la cogo min na ka se ka kɛlɛ kɛ min ye Sahel mara la ka se k'o gɛn k'o bɔ yen o kɛlen bɛ ka ɲɛsin ka taa ka o ye nɛgɛ bila wa caman bila sira kan caman kɛlen bɛ ka se ka filɛ ka nin tɔɔrɔ kɛ o kɛra bungu o ye tiɲɛni kɛ kosɛbɛ ka ɲɛsin ka to fanfɛla la observateur palaba ko ka ɲɛsin a y'a dalakan dɔ fana ka ɲɛsin ka taa an ka tilontan ŋana Bertrand Traoré o y'a yira k'a fɔ ko ale min tiɲɛ a ye jigisɛmɛ bonya min kɛ ka ɲɛsin ka taa k'a di an ka denmisɛn an ka mɔgɔ min bɛ kasara kɔnɔna na an fɛ faso kɔnɔna na o den o kɛnɛ bɛ o ye tiɲɛni sera bokɔrɔ so taara a ka yɔrɔ suɲɛ tiɲɛni kɛ a ka so an bɛ to alibele ni mini o sɔrɔtɛ pala kɔnɔ ka ɲɛsin misito min taa n'o ka taa an ka nafolo ko yiriwa ko kunna an fan fɛ o ye kunnafoli di ka ɲɛsin ka taa an ka jamana cogo ko wagati an ka jamana bolo wari sɛmɛ tagamana cogo min na ko a filɛ ka di le pays ale y'a dalakan fana tɛna dalakan to kɔfɛ ka ɲɛsin ka taa min ye ayiwa cɛnni ni an ka nɛgɛbɔyɔrɔ sɔrɔ olu ka nɛgɛbɔdenw olu filɛ nin ye fara mara fanfɛla la tun bɛ taara taama kɔnɔna na o taara bɛn caman kan ni tɔɔrɔlaw ka caman kan nka o kɛra bɔnɛ ye bɔnɛ min ayiwa adamaden 27 o ni minɛnw la ani maa 60 ayiwa o man dimina Laji Kulubali min ye olu o y'ale de sugandi ka ɲɛsin ka taa ko o ka groupe RD ka ɲɛmɔgɔ kura ayiwa o kɛnɛ ale ka dalakan na a sigilen ko ka bɔ a yɛrɛ k'a fɔ ko Sembore tani ka bɔ olu ka jɔkulu kɔnɔna o t'a yira ko jɔkulu sara dalakan kuma fɔli fanfɛla la don an bɛ taa min ye an ka kulontan ŋanaba min ye Bertrand Traoré ye ko son donna a fanfɛla la ka se ka taa a n'a ka bologo farima ayiwa ka se ka fanga bonyani ayiwa o taara n'o ye ni a b'a ka wari mara yɔrɔ min na a ka wari bondo ayiwa farima o taara n'o ye an bɛ to alibele ka ɲɛsin ka taa nin tɔɔrɔ le pays kɔnɔ ka ɲɛsin ka taa nin tɔɔrɔ ko kɛlɛ ko fan fɛ Sahel mara fanfɛla la don o kɛlen bɛ ka se ka na ni digiba dɔ ye ka ɲɛsin ka tɔn fɛ o senfɛ o ɲinɛn bɛ Faransi fɛ o ka se ka filɛli kɛ ɲuman kɛ ka ɲɛsin ka taa o dego kan o y'an balimakɛ professeur Zéphirin k'i ka dalakan ye an bɛ bɔ le pays la ka taa yɛrɛ sɔrɔ le quotidien o y'a yira k'a fɔ ko Ousmane Sanfodjo o min ye ardi ka ɲɛmɔgɔ ye a y'a yira k'a fɔ ka ɲɛsin ka taa min ye nin tɔɔrɔ ko ka kɛlɛ ko fan fɛ an fɛ faso kɔnɔna don a ka kan an b'o kalifa ayiwa maa ɲɛnama ma n'o o lɔnniya b'o o bolokɔrɔ kosɛbɛ min ye fada mara fanfɛla ye ka ɲɛsin ka taa o senfɛ an y'a yira k'a fɔ ko kibaruya o kɛlen bɛ ka se ka kɛ deguba don nin tɔɔrɔla o ye tiɲɛni bila ka ɲɛsin ka taa o nɛgɛbɔla den ninnu fɛ o tun bɛ taama kɔnɔna na o bɛ taa o ka baarakɛyɔrɔ la o kɛra sababu ye ka se ka maa tan o mandimina ani maa caman o ni bɔla o la min ye ka ɲɛsin ka taa a b'a dɔn ko an ka faso ka fasoden mɔgɔ min bɛ ko Iron Bibi a b'a dɔn ko min ye fanga kuru fasa ko fanfɛ ye ayiwa a ye kunkɔrɔta sɔrɔ kalo jan tɛmɛnen ɲinan tuguni ayiwa yan'o dɔn kunun a ye kunkɔrɔta sɔrɔ tuguni ka ɲɛsin ka taa a kɛra sababu ye a ye kilo 180 ayiwa a y'o kɔrɔta o kɛra kunkɔrɔta kɔrɔ ye ayiwa maa si ma se ko o kilo in ta ka se ka taa an ka bonya ni karamanda ye ko an ka duwawu b'a ye hali bi l'expert du faso b'o de la so olu y'a yira k'a fɔ ko Zéphirin Dabré a tun b'olu ka mara la a y'a yɛrɛ sɔrɔ Unde a y'a yira k'a fɔ ko hali ayiwa ka ɲɛsin ka taa mun ye o janfabagaw ye hali n'a mana kɛ cogo cogo n'o bɔra n'o ye IPC janfa o tɛna IPC bari ayiwa a ka se ka ɲɛtaga sɔrɔ a ka se ka kɛwale ɲɛnama sɔrɔ a ka tagama cogo la an faso kɔnɔna na an k'o fɔ k'an yɛrɛ sɔrɔ o temps le dire ka ɲɛsin ka taa hali n'a bɛ jɛngɛla cogo cogo ayiwa ani ayiwa kurun bɛ jɛngɛla cogo cogo ayiwa an ka se k'a lɔn ayiwa n'a sɔrɔla cogo cogo ayiwa an ma kan ka bɔ a kɔnɔ an bɛ to ale bɛ Bobo Dioulasso kɔnɔna na ka ɲɛsin ka taa olu ka arrondissement filanan na Bobo Dioulasso o y'a yira k'a fɔ ko o tun ye danfara ci ka bɔ o ka landa yɔrɔ dɔ la ayiwa o senfɛ o kɛlen bɛ ka se ka ko in kɛlen bɛ ka se ka min ye kɛmɛ dugudenw fara ɲɔgɔn na faso kan o ye dalakan ye expert du faso ka dalakan de sen dɔ ye a yira k'a fɔ ko olu fana k'o tunu dalakan to kɔfɛ ka ɲɛsin ka taa min ye bungu ka sɔnnibɔla denw o bɛnna o ntɔrɔlaw ka caman kan ayiwa a kɛra tiɲɛniba ye o fanfɛla la olu fana k'o tunu dalakan to ye ka ɲɛsin ka taa Bertrand ka tiɲɛni min kɛra a ka so ayiwa tiɲɛnikɛbagaw o tora o sonyɛni kɛ Bertrand ka so kɔnɔna na wa o taara ayiwa o ye tiɲɛni min kɛ o taara bɛn miliyɔn 900 ani miliyɔn 900 ani kelen ani pɔpɔrɔ ayiwa o ma se ka taa ani o minan n'u ye
aujourd'hui au faso ole ayira ka foka fana ko minye olu fana ko tuno dala kanto ka foka nyasin kata bungu ka sanu boro de muntu mutala tama kono wa chaube na chamu ni toro ka chamu ka wa mabisba ani wolum fla oni toro la ka nyasin kata o senfe mi ka nyasin kata olobna ke ni kawaline wa o yayira ka foko mi burkina be o kanbe ka se ka flo kawalu kanbe ka se ka flo no se ka burkina faso de ko fe wa ala ni hakli wulin sababu yala ka nyasin kata o fanfela la halbele anga to nyona ka mbulu do nyona bolo olobna ke fana amna se ka fanga soro mogono ko mais général Bruno Clément Bolé ayira ka foko akakan aywa amsan ka miri ka fle amakanga ka fereta ka mini ka te francis ka kawalu mum dememe aba lasira ka di anga marama mami sel mara anga miri ka miri ka fle ka toka mo este demenya na manlo amato albele ni toro kulo ke fof kala ku fanfela la ka nyasin ka mi barase mon ko unité takuba o ye kanwa uluna na ka se ka fle se ka deme don chugumna olubuna fle ko buna deme la se chugumna mali konnana yani samba wa fla anina taka abuna damne samba wa fla anu mo konnana kimi du mi we ka chekeda do ye wayira ka foko mi wayira foko ka landa yoro do taka firi ay wa o kenebe ka se ka fle kanani digu baye ka nyasin ka to fe mi ali mangu aywa wayira ka foko mi opération barkan wayira ka foko o ya animnana wayira ka foko o kenbe ka se ka fe oni mamantuno aywa ma gbalantuno mintun ko ka gele aywa hinti chen kale ka nyasin ka ta nin toro ko kele ko fanfelala aywa mintu manga dagara oleni nje sumale tajigite amna dara wara bla tasma kanzineke ka fo da kumbano boy papa amina monsieur. Alors donc on poursuit et on a avec nous à présent Oumarou Tambora. Oumarou Jamwali Ramatu Yamta Afine Jam Baswala Jamni Oumarou Naam Eba awadi kosam na I'm wadi kosam d'accord fofo mara Eba nele moka kibaruji sedda bismillah lele sakiraɓe on pine e jammi ngari hokkodo on kibaruji sedda ko mbawɗon hebde dow journaliji meɗen hannde ɗi ka arande fof en puɗɗira ɗum wono journal meɗen biyeteɗo sidwaya ndele sidwaya no holliɗo en ɓe mbi le ngalluru wakadugo ɗo nanguinoɓe liƴƴini likkoye pamroni e fa hannde keni ɗum wonno beeli ɗin ndelle sakiraɓe fa hannde keɓon fande sidwaya no wiide darɗe goɗɗe ɓe mbi hitande 2020 ino ɓatti ino woɗɗi ndele fa hannde sakiraɓe keɓon fande ɗo no guere lettugare leydi meɗen to ɗum wonno attaque waɗi tone ayi attaque o saabeke ko journal sidwaya o holli yimɓe 50 e jeɗɗo mbara e fa hannde maybuɓe ɓe nde keewi saabu no jowa dow noga ka i ɗum wawi ɓurde noon e koye sakiraɓe keɓon fande fa hannde ɗum mbi ɗum wonno haddu guinée toon e haddu burkinankoɓe 50 e ngo nagga toon hay gouvernement meɗen woni ino tartata no wattade kamɓe ɓe keɓa ɓe joofe sakiraɓe nada on fane journal biyeteɗo observateur palga no holli ɗo ɓe mbi habdude ɗum woni e terrorisme ndelle fa hannde ɓe mbi de keɓon famde ɗo no joni ndegu sahel ɗon e fo bralla donc fandare fou noyi fa hannde ɗum siɗɗirte joni o kay heeɓe ndegu sahel ɗo e fo ɗum hanto ka ɓe mbi ɗum wonno to wiyete mine d'or gonɗo ɗum wonno ɗo hiɓɓere wiyete no bongu toon ɓe mbi toon e keɓon famde mayɓe ɓe keewi sanne saabu ko wara toon e ɗum heewi ka sakiraɓe keɓon fande journal observateur palga ono haali ɗo haala joueur meɗe ballon biyeteɗo Bertrand Traoré ndelle keɓon famde joni o ka kanko ɗo mo wondi e fa hande e yimɓe dogguɓe ino pilote moolo e dow massibaji ɗi fof ndelle ka kamɓe keɓon famde kanko o woodi kanko e wujjede fof o yeehi to ɗum wonno joni o ka yimɓe dogguɓe ndelle sakiraɓe keɓon fande fa hande ɗum wono ministére meɗen ɗum wono kinniɗo ceede leydi meɗen keesuwa leydi men ayo ndelle keɓon fande ɓe mbi de joni o ka woɓɓe dartatano fo no wonno fa hande programme ji ɗi e mbawi joƴƴinede fa heeɓa ɗum wono joni o ka leydi meɗen Burkina Faso golleji ɗi keeɓe ɗi jaare yesso ka sakiraɓe nada journal biyeteɗo les pays no holli ɗo ka kamka fa hande ɓe mbi dey attaque waɗi ɗum wono joni o ka golloɓe kañƴe ɗum wono gueɗe nde lettugare leydi meɗen to joni o ka convoi mabɓe o attaque hewtiti ɗum ndelle journal les pays o no holli ɗo no attaque o waɗi haddu mayɓe ɓe kewti 49 e jeɗɗo woɗi maybuɓe ɓeede ɓe kewti ko watta hono 60 ni ndelle fa hannde dow ɗon keɓon famde ɗum wono joni o ka parti biyeteɗo parti parlement ɗum wono IPC RD o
ndelle Ladji Coulibaly kanko wonno hoorejo ɗum wonno groupe parlementaire RDO ayo ndelle keɓon famde e dow ɗon o wi e ɗum wonno ko Dawda Semburu o waɗi démissionné ɗum o wi ɗum en wawa laatade saɗɗo e dow groupe maɓɓe on ka sakiraɓe keɓon famde ko fiñƴitta daara ɗo en fiɗoɓe bal ndelle keɓon famde ɓe mbi dey suudu fiɗo bal meɗe biyeteɗo Bertrand Traoré on ay wuyɓe naati toon e ka keɓon famde ɓe mbi de ko wiyete coffre fort ɗum ɗo no joni o ka kesuwal cellugal sanne ngal neɗɗo wawi wattude jawdi muɗum de tom ayo ngal ɗen en keeɓi dillide e mbujji ɗum ka dillide ka sakiraɓe fa hannde ɗum wono habdugol ɗum wono terroriste e leydi ndewgu meɗen Sahel fo ayo nelle keɓon famde ɗonen neɗɗo biyete professeur Zéphirin Ki o wi de sani wona joni o ka no France gollirta e leydi ndewgu men ɗo eni sani wona ɗum en darte ka sakiraɓe nada journal biyeteɗo les quotidiens no holli ɗo en fa hannde neɗɗo biyeteɗo Ousmane Danfodio o président ɗum wonno no waldere wiyetede Ardinde o wi de hono joni o ka habdugol terroriste en ɗum wonno leydi meɗen Burkina Faso fo sani wona joni o ka o wi ino hani tawe joni o ka wawɓe gollal ngal e ɓe tawi kamɓe kawjina gollal ngal ndele keɓen famde fa hannde sakiraɓe ɗum wonno guere lettugare leydi meɗen to ɓe mbi convoi société miniére ayo ndele attaque hewtiti ɗum toon ndelle keɓon famde mayɓe ɓe keewi toon e fa hannde macibimɓe ɓeyde keewi ɗono ko journal le quotidien o kamde holli ndelle ko wiyete hono logo presse ɗum ɓe mbi hono joni o ka kiloji 160 wonno ko bojo ɓutta joom sembe o mbi koɓe ƴetti biyeteɗo Iron Bibi o ndelle ko watta hono kiloji 160 wonno ko ƴetti ɓe mbi dow ɗum e sabane ko de haddu ley ƴettoɓe ɗo wonno leydi annanoɗo fof kanko wonno gañuɗo ɗum kat sakiraɓe fanen joni o kane ada journal biyeteɗo l'Express du Faso no holli ɗo e fa hannde parti politique ɗum wonno IPC o hoorejo muɗum mo Zéphirin Diabré ndelle o yeehi ɗum wonno undetoɗo o wi undetoɗen o wi gaɗa fa hannde bonnoɓe aade e fenanoɓe ɓe fof o wi ɗum kam fof haɗa e parti maɓe IPC o base wala e muɗum sakiraɓe ndelle kaalen fa hannde ɓe mbi de ndelle fa hannde nde wonno ko joni o ka wakkati fuu ɓe wonno ɓe mbi joni o kadi hunde fuu nde yergui sanne foof ayo ndele ɗum en fuu no saabo fa dowme ɗin en fuɗɗi mburto leydi ɗum wonno joni o ka laana kan ndelle fa hannde ɓe mbi arrondissement ɗiɗoɓo ɗum wonno ley ngallure Bobo Djilos toon en ɓe mbi joni o kam hono filtingol holle nokkure ɗum wonno to fina tawaji goni filtingol muɗum tawe hunde nde kam ta hunde fuu nata ɗon en ta hunde fuu mema ɗum ayo ndelle filtingol majjum ɗon ɗum saabi ko fa hannde fo yimɓe pecci toon en pamaral waɗa e dow majjum ne sakiraɓe ɓe mbi dey façon camp ndelle fa hannde sakiraɓe ɓe mbi dey ɗum wonno gueɗe lettugade leydi meɗen toon société miniére gonɗo ɗum wonno hiɓe nokkure to wiyete Bongu toon ɓe mbi attaque hewtitake ɗum toon en woodi fa hannde ɓe mbi woodi fa hannde joni ko fottata ɗum fottude e fa hannde joni o ka mobile gotel ka ndelle sakiraɓe fa hannde e dow ɗon journal l'Express du Faso o wi e dow ko ɗum wonno wulle galle piɗo bal meɗe biyeteɗo Bertrand Traoré ko wuyɓe naati toon ɗum ɓe mbi hadde koto hono million ji temedde jeenayyi ɗi ka keɓaka kooƴa ka sakiraɓe keɓon famde en kantida ɗo e journal biyeteɗo aujourd'hui au façon wi ɗo en dey keɓon famde ɗum wonnoon haddu ko watta hono yimɓe 30 e jeɗɗo wonno waraɓe ɗum wonno convoi miniére ɗum wonno Bongu on ɗum wonno ko journal l'Express aujourd'hui au façon haali ndele keɓon famde fa hannde ɓe mbi ɗon en dey keɓon famde ɗum wonno wakkati fuu ino ko seekoto woɗiɗo fa hannde ko nangodorta ɗum wonno ko journal aujourd'hui au façon hollin ndelle neɗɗo biyeteɗo général ɗum wonno Bruno Clément Bolo o wi de keɓon joni o ka no France gollirta ɗum wonno ndewgu meɗe Sahel ɗo sani wona hunde nde ɗum darte sanne dolle fa hannde dow ɗon ɓe mbi de dow habdugol terroriste ɓe mbi waldere wiyetede unité Takuba ɗum wonno no anni walliside ɗum wonno France ɗum wonno Mali toon e ɗum wonno hitande 2020 garo ndelle sakiraɓe fa hannde ɓe mbi de neɗɗo biyeteɗo fa hannde Ali Mansour no wonno Barkane heeɓi wari o ndelle dow noon ɓe mbi de neɗɗo biyeteɗo Iyad Agali o perdi fa hannde ɗum wonno neɗɗo makko konniɗo sanne ndelle sakiraɓe ɗe kibaruji woni komin joguiɗo hannde ɗo hokkude o miɗo mbi o fofo moɗon ñallen e jaam sakiraɓe Amatou kibaru hanteke Ramatou fofo moɗon et Ramatou aime bien le Sakirabe. Sakirabe, oui. Ouais. Alors nous disons merci donc à cette équipe du service d'information en langue nationale. Nous arrivons à la fin de l'émission d'Amatou. Pratiquement, et nous tirons inexorablement vers la fin, juste quelques secondes.
Voilà, donc, et puis je disais tantôt, voilà, qu'il y a une dame qui avait au menu, justement, du soir, du café baoulé, tout à l'heure. Absolument. Voilà, et là, c'était pas parce qu'elle avait voulu, hein. Voilà, c'était par contrainte, parce qu'il n'y avait pas les moyens. Elle n'avait rien à l'époque. Mais il y a des gens, quand même, qui prennent le malin plaisir à refuser, hein, voilà, le repas, de donner à manger à quelqu'un. Est-ce que ça... Est-ce que ça le fait? Ce n'est pas du tout un bon comportement, Ramatou. Oui, c'est assez méchant quand même. Une personne qui souhaite ou qui préfère garder ses vivres, hein, sa nourriture pour elle, je sais pas quoi. Certains vont loin. Regarde la photo que nous propose justement Sano. Là, il y a problème. Il va revenir sur la photo certainement avec un cadenas carrément. Le sac... Le sac de riz, je ne sais pas, c'est un sac de riz. Voilà. Oui, c'est un sac de riz, oui. Ça, c'est incroyable. Voilà, la marmite au feu. Et même de l'eau, carrément l'eau chaude dans la thermos. Voilà, donc cette personne souhaite, elle va garder cette nourriture pour elle seule. Pour éviter que quelqu'un d'autre ne vienne puiser. Voilà, ça, il faut l'éviter. Il faut l'éviter. Honnêtement, c'est un comportement à bannir. À bannir. Il faut éviter cela. Merci à vous donc, fidèles téléspectateurs, pour votre compagnie ce matin encore une fois. Vous êtes très sympa, vous êtes mouac tout simplement. Oula. On vous donne rendez-vous demain 7h30 encore une fois pour terminer la semaine. Et surtout, c'est à retenir le prochain rendez-vous bien sûr, enfin à partir du lundi prochain, eh bien, vous aurez votre émission à partir de 6h temps universel. Et nous on vous rappelle, décentralisation, Jean-Paul Sorgo ce matin, le proverbe, l'herbe est toujours plus verte chez les autres jusqu'à ce qu'on découvre que c'est du gazon artificiel. Ciao, bye bye, réveillez-vous chaque matin avec la ferme conviction que quelque chose de merveilleux se produira. Et ça le fera. Bye bye. À demain 6h.